ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд боз қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат ва маълумотша дар WhatsApp имои мо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навосе ҳаста Opel Hatchback, Toyota Corolla ва мошинои советский ВАЗ 2106 хоб ва ҳаста дигар намуд мошинои арзон ки ҳамашон баҳри шумо омада кардем. Markdown ҳаста, Toyota Markdown бо нархи арзон ҳастаем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 100 қариб ки 68 сомонӣ, 168 сомонӣ. навора сар мекунем, марҳамат, рафтем. Яка мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузифи Hatchback сазистани беҳтарин сазистани вагони мошин мегӯяд ай вагон гирифтага то ҳозир дасти як одам гаштагиа. соли бароишаш 1997 аст ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробка механикай, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин полни худ мегӯяд губкават кардагӣ, 4 балон мегӯяд пачка, 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер дорад, кор мекунад, электропакет. мошин такси гаштагӣ нест, хадовой кардагӣ, ягон ҷо сарапина задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад ва ягон ҷои чашкаош мегӯяд варид парид мегӯяд умуман надорад. мошин мегӯяд гаранчкати чӣ маълумоте ки ҳамин соҳиби шуда дагиаста, маълумотош ҳамаш 100% роста, ягон хатогӣ надорад. опшин мошинча ай вагони гирифтагиаста дасти як одамда то ҳозира гаштаст, яъне ки мошина бисёри баъд нега гаштаги ҳамин нидавна, яъне ки гирифтага мегӯяд соҳибшон мошин опшин кам гаштагиа. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 43000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз арзонтара мешавад. чӣ хел дасед мошин тозака, ягон сарапина, ягон расход надорад. электропакет, яъне бо барои баковоиша хеле кнопка кардид. дӯстони азиз ки мошин опшин ҳама чӣ дорад, ранги комплектация дӯстони азиз ки ҳама чӣ опшин дорад. хоб, ин ҳамин рақамо мегафошона позитсияни кор мекунад, кадоме ки наличи сумкати мегирад бо арзонтара мешавад. марҳамат, мошинчаи берасход 43000 сомонӣ бо конкретна арзон мешавад. занг зад бештар маълумот чакирем ва арзонам мекунанд. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla аст ки советҳои сафед, соли бароишаш 2008 сола ки бензини холия. объем мотори 1.6 литр, коробка автомата, сазистани мошин мегӯяд нахаду. электропакет, кондитсионер, мотор, коробка беҳтарин. 4 балон мегӯяд нав аст. хоб, радной краска, 4 диска. опшин мошин мегӯяд 100%, яъне ки илтимос мегӯяд алиш нама мешавад, тоқа суми холӣ. дастрош мегӯяд сум дар кора мефурӯшад бо нархи 64000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз ягон сум дига арзон мекунанд ва ин мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. аз шумо илтимос хоҳиш дорам ки беҳуда мегӯяд занг назанен, дар назди мошин мегӯяд арзон мекунем, не ки тоқа суми холӣ алиш палиш ягон вариант, яъне хеле пешниҳод накунен. рақамҳои инашам аст, мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки ҳамин мисол Toyota Corolla 2 ки лозим бошад, занг зада қачон суҳбат карда мошина гирем. дӯстони азиз, шумо агар ҳамин хел рекламаҳои мисол мошинҳо, хонаҳо, заминҳо, квартираҳо, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, хоҳед фурӯшда мондан, сурат, маълумот, адрес ҳамаша дар WhatsApp имомро нависа рӯйкунен. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. лайкотон нагузорем, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар кадом сайтҳое ки метавонед полни худ силкаша подписраш кунед. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузифи Hatchback, дӯстони азиз ки светои сурх. соли бароишаш 1996 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай, мошин мегӯяд дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. дар роҳ простой рӯшноӣ аст, яъне ки электропакет надорад. хай, радной краска, салоншам нормалия, 4 балони 70%, 4 диска. опшин мошина нашод ҳуҷҷат, хадовой, задагӣ пӯштагӣ, ҳамин маълумотоша гуфтагӣ нест. дастрошна мегӯяд мефурӯшад бо нархи 23000 сомонӣ ва ин мошин бошад қарор дорад дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ. аку чанд қадар арзон мекарда бошанд мо намедонем. барои кадометон ки аз ҳамин
ماشین اگر خریدنی که باشه رقمشون هست مگافون کار میکند بیشتر معلومات پورا از صاحبشون. نرخ ماشین 23000 سومانی ارزان میشود. دوستان عزیز کدام نماد ماشینی که با شما که لازم باشه در کامنت‌های ما نویسید. ما هم ماشین گفتگی شما رو در ویدیو آینده جدا کرده پیشکش البته میکنیم. چهارم ماشین فروشی نوبتی هست تویوتا مارک 2 است که خیلی که در کامنت‌ها شما خواهش کردن که تویوتا مارک 2 مون نرخ ارزان کرد. یک تا یافتیم خیر پیشکش کردیم. سال برای 1997 است که بنزین است هر دست کار میکرد. ابی موتورش 2.4 لیتر کارابکا اتومات است. سایستن ماشین میگد نخدو در حالت خوبی تکنیکی است. ماشین میگد یگان کمبودی ندارد. سراش نمیگد میفروشن با نرخ 20000 سومانی. باز کدام یکی نلی چیزون کتی میگیرد یگان سوم ارزان میکنم. زدگی پوسیدگی نداره. همه جاش میگد کار میکنه. 4 دیسک 4 بالونای حالت کاری الکتروپاکت خیر نمورش ترانزیت سویچ هم سفید است. آپشن ماشینش خیلی نقش ارزان است و خیلی سایزش هم سوست است. این ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نقش گفتم 20 تا بو ارزان میکنن و رقم مگافونشون نایستگی است. کدامتون اگر خریدار کانک کردن باشن دیگه معلومات پورش از صاحبشون میگیرین. اگر امکانیت باشد همین نواری ما رو چه پروگرام VPN که تماشا کنیم مدت خیلی مهم و درکار است. پروگرام VPN از پلی مارکت کچات کنید و نواری ما رو چه زاویه پروگرام تماشا کنید. رحمت دارید دستگیری همتون. پنجم ماشین فروشی نوبتی است دوستان اوپل استراجی است که سویتای سفید. سال برای 1998 است که بنزین گاز هردش کار میکند. موتورش یک 6 اکتیک کارابکاش مکانیک ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بالون میگه پاچکا 4 دیسک سالن توزه رادنوی کراسکا سفید خیامین بامپری عقب یعنی که اپشن کوزوفی عقب میگه کانتر ملیچوفکا کار دارد. نگفتن این نکجوش کانتر میگه کوزوفش اپشن راسخو دارد تا آخر سال حجت هم دارد. اپشن ماشین چند نخدم ملیچوفکا اپشن خفا کار دارد میگه نکی نگفتن چی کار دارد. دستراش تا میگه سوم در کار میفروشه با نرخ 34000 سومانی که با ارزان تر هم میشود. بسیاری بعد نه کانتر دیگه میگه ارزان میکنیم خیلی نمیدونم چند قبول شد ارزان میشود. این ماشین هم دوستان عزیز در تریتوری شهر خوجند بوستانی قرار دارد و کدام شما که لازم باشد رقمش از TCL کار میکند بیشتر معلومات پورش از صاحبشون میگیرین. شما هم اگر چنین رکلام های ماشین ها زمین ها کوارتیر خانه چیزی که برای فروختن باشد کوارتیر تکنیک فنی دارد برای صورت معلومات در واتساپ ایمو روی کنین. ما در ویدیو آینده فروش دا اعلان دا البته میگذاریم. ششم ماشین فروشی نوبتی است دوستان. واز 2106 است که ماشینای سوئدسکی واز 2106 با نرخ‌های ارزان. سال برای 1989 است که بنزین گاز هردش کار میکند. موتور یک لیتری پرستوی کارابکا مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بالون میگه حالت کاری خداوی کداگی اکرومتر نو خوب خیلی حالت چند دوستان از ماشین چه میگه 100% خیلی ممکن کمبودی دور نداره. این نقشه گفتگی نیست پورا برای همین کدامتون اگر کدام ماشین که انتخاب کردن زنگ که میزنن با کمبودی راست خودش از صاحبشون پرسیده گیریم. ماشین میگه سروش نسوم در کار میفروشه میگه با نرخ ارزان. ماشین قرار دارد در نویه شهر توز و فروخته میشود با نرخ 7000 سومانی که با همیرم ارزان تر کده میتیم. خیلی که بسیاری باید نه کمتر ارزان میکنن و نمی رقمشو TCL کار میکند پراموی نمره رقمی صاحبشونه. اگر این ماشین سودا نشده باشه میتونید که شما سودا کده گیرین در نویه شهر توز 7000 سومانی مرمال ماشین ایدسته میتونید که تماس گیرین. هفتم ماشین فروشی نوبتی است دوستان است باید اگر تویوتا کرولا است که سالای نو سال برای 2010 سالی که بنزین گاز گردش کار میکند. موتور یک 8 لیتر کارابکا اتومات سایستن ماشین میگه بهترین نخدو 4 بالون نو 4 دیسک الکتروپاکت کانسرنر سایستن بهترین رادنوی کراسکا سفید. اپشن ماشین معلوماتش خیلی کمه و نکی نگفتن که یگان کمبودی معمولش گفتگی نیست. کدامی که میخره علاقه کنم. دستراش نمیگه فروخته میشد با نرخ 85000 سومانی. باز آدمولی نلیچ خرده ارزان میشود و این ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت. التماس میگه آدمانی که نمیخره میگه بهوده میگه ناراحت نکرد چون که آدمانی کارگر فقط برای آدمانی خریدار میگه
тамос гиранд. Рақамошон ҳаста билайн кор мекунанд. Марҳамат, дигар маълумотша аз соҳибашо гирен. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳо, заминҳо, квартираҳо, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумотшо рекунед, фурӯшда мегузорем. дар имрӯза наворум ҳамқа мошини пешкаш кардам ки пешкаши шумо кардам видео карда. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.